মান daga amar naga amma baba bhai bunigan ami aji yadi apniangi ekta akha kori ase ami laga naam do S Subramanian Jamir ase aro ahi daga parliamentary election April 19 di loboli te ami bi congress candidate korina ai ase ami parliamentary election chado naga manu laga kondo right ase religiously socially traditionally equality karone ami khara kori ase itu karone ami apnar logo ekta akha kora do amar Nagaland for Christ kogina amar itu naga political leaders aro naga political workers kambi amar naga karone shanti takibo karone Nagaland for Christ kogina itu solution Government of India logo mangi ase amar laga itu Bhagwan logo believer kora kambi church association kambi Nagaland for Christ kogina kore ase amar naga manu sob Nagaland for Christ kogina amagan yati state shanti para taki ase holibi itu shanti biya kore dibole itu RSS BJP government of India itia itu kan power cholai ase aro itu kan laga itu tita machuti RSS kan tai kan laga papana tai kan laga ideology to ase ji holibi India do ekta nation hobo lage ekta language hobo lage ekta kan itu tai aro ekta religion hobo lage koigina RSS laga uniform civil code itu ekta agenda hoy jaise number 2 to ase itu citizen amendment act tai kan khub itu karoni pabigina shuru korise tai kan itu implement hoy jaise parliament act hoy jaise tai kan laga agenda ekta to ase Ayodhya di Hindu temple banabo lage itu bi banai loise kali dia uniform civil code itu paki ase aro itu time di itu nola koti parliament election ai ase aro ami laga itia amagan state di rolling government tagan 60 jon opposition list boy ase tagan itu opposition list korina bohado itu RSS kan brabi aro BJP logo bi itu NDA aro BDA tagan sob alliance hoy jaise itu pura tagan itu sob milikena itu government chula damdi aji BJP kan saile mani Christian aro minority laga against di itu khili ase aro itu laga bitor laga khamdo ase RSS kan ase itu pura amagan itu chani gina amagan aji tujon laga precious vote to ekut jaga di mari dile mani ammi tujon laga religion aro amagan laga traditional to phasibo itu pachai dibo itu karoni amagan itu pabibo lage apni laga ami laga precious vote ekta hali dia bra itu bra aro olta kurigina ahigina amagan laga religion biya kuri dibo traditional aro itu kan sob biya kuri dibo gole mani itu nijo bra nijo mari ka hobo itu RSS aro BJP government do kinnaga ogina amala government amagan laga itu naga mano minority gangi against shuru kurise gole mani India di amar itu Christian laga kali ekta national di ekta Christian kan ekta abide with me itu laga kando Mahatma Gandhi ji India independence padam di tai laga sabsi tai favorite song itu tagise itu bra itu independence day aro republic day taga dam di itu kando kaigina India laga flag to samdi olai tagise kulibi kidia moti government ai jaise itu kando poila hatai dise itu hata basot amar Christian gangi tok pabuli minority gangi tok pabuli tigina aise aman saile mani Assam amar laga neighbor gan Assam di kimban torture kuraise
Christian gan laga cross tak bi rakibo neti, Jesus laga bi rakibo neti, miracle healing bi kuribo neti, itu kan sob punishment shuru hoise. Aro imbal di holi bi churches, itu kan sob julai dise. Itu kali, itu kuki kan, nole nagas kan laga nohai, media kan holi bi tai kan, Jisor ki man gura kan laga church bi sob julai dise. Ita naga manu kan do, church চলাই দিয়া নাই হলিবি আমাৰ লা ফাউন্ডেশন প্যাসেজটো এতিয়া বিয়া কৰিবলৈ শুরু হৈছে কিনকা হৈছে আমাৰ গাৰ্মেন নালিং গাৰ্মেন ব্ৰা লৈ কিনা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন দি প্ৰেম্বল দি দাগা সেকুলারিজম নাথাকি কিনা ওট লবলৈ শুরু কৰিছে আমাৰ গাৰ্মেন স্টেট গাৰ্মেন ব্ৰা ইটো ইলেকশন কমিশন লগো সানডে দি কাউন্টিং নিদিব ইটো বি চাকৰা কৰিব নাপাৰে কিনা ইটো বি ষ্টপ কৰিব নাপাৰে কিনা Amagan church ti boy daga damdi election tapi by election laga Sunday di count kuri boli dise. Itu nisna asti para amang Christian laga society bi phangi di boli koshis korase. Itu sob roki tibo karoni aji aman sob hati ekta moga hai jaise. Itu parliamentary election 19 April di lobole ase apni laga precious vote apni chaniye ase itu vote ekta pra itu Nagaland banabo amar pachakan amar laga chawan chukre kan karni future banai dibo itu chani ase itu pra apni laga precious vote tole pabi kina itu BJP aro NDA BDA alliance tu jadu BJP khas kurani sinai ase secularism kon party secularism congress ase itu ki apni kan pabi kina apni laga precious vote ekta to TV ko na akka kore ase